Tiprasa Amchaini hinkino juda Jwngjalo bai kopulo Sakhamnago hindi ringnago hindi jotoni bial nungjago abo haino mangpli kasoi phaika gona desa bakhaste bai khobjak roi sabore Sakhamnago staff nurse ni bial nungjagi phaika gri kaham saknaini shep staff nurse bial ni bagai kaham shep sabdi manja Tiprasa Amchaini tongai tongnai tongko songtonai lukurokno abo haino koksu chamung Amchaini lukurokni naina disini mangpli bo hai Jwngjalo klai tongbaika Tiprasa Amchaini tongai tongnai Tiprasa rok গন্ডা তৈসাপাই 30 কিলোমিটার রয়সাবাড়ি এলাকা গফাই সপাইজাক রয়সাবাড়ি এলাকা যে হসপিটাল এই হসপিটাল সপাইজাক যে এডিসিনি এলাকানি হসপিটাল কোয়ালিটি বহাই ও হাসপাতাল जों সাইমাংখা যে স্টাফ নার্স মাত্র 2 জন দङ আর 2 জন বরক যদি ন স্টাফ নার্স 24 ঘন্টা গিয়ে কাম খাইকে বাসনা জন 12 ঘন্টা কাম মাখাইনাय অবহাই কি जों मुंजाखा फार्मासिस्ट गरै একটা রয়সাবাড়ি 8টি ব্লক ও এরিয়া গো হাসপাতাল গरै 8টা পঞ্চায়েত লাগৈ ও পঞ্চায়েতনি বরক প্রায় সুস্থভাবে যে চিকিৎসা মাইয়াং দङ এরপরে বুংনো যে जों সাইমাংখা অর যে অ্যাকাউন্টেন্ট গरै স্টাফ एमपीएस स्टाफ गरै एपरे ऑफिस स्टाफ गरै ओके एकमात्र चिनि जों आसायखाय थैखाय जों जे मृत्यु सार्टिफिकेट मानो गरै अबनि स्टाफ एकजन फना गरै डेट ऑफ बर्थ सार्टिफिकेट जे ऑफिस स्टाफ गरै ओके अब ताबक पलियत ताबक नि जुग वर्तमान जुग जे आधुनिक जुग जे इंटरनेट जुग जे बार्थ सार्टिफिकेट नांगौ और बार्थ सार्टिफिकेट नीचे कोनो स्टाफ करे इनकाय बारके अब हास्पाताल बारके चलेनाय अबनि बागै जों मुंजाखा एमपीडब्लिउ निम्न माने जीडीए स्टाफ निम्न माने अबहायके मुंजाखा बेगा जों ताबो जे रयसाबारि एलाकाबासिनि जिनि ताकपग्रबाय जों ताबो कक सालायनाय बंनि एलाका गतमा तमा समस्या दं अबनि बाग ताको जों ताबो निनु बुं तमा दहिन्द्र त्रिपुरा ओंखाय नंनि जे नों तो सारा जीवन इरनो दंगो इरनो पराशुना खायका ननि एलाका जे रयसाबारि जों फाइनिं जब ताक तुलि सपायका जे गन्डा तयसाबाय खबजाक महकुमार कायसा रयसाबारि 8टा विलेज लागै একটা ब्लक संजाक ओंखाय अबनि बागै जों प्राय 30 किलोमिटार कागो गन्डा तयसाबाय ओंखाय अबनि बागै जे नंनि हास्पाताल नंनि एलाकाबासि हिसाबै नंनि जे हास्पाताल बवाहाय सिनि हास्पाताल ताबो खूब करुण अवस्था सिनेर जे स्टाफ ना माने साफिसिएंट स्टाफ दरकार तो माने ओ সেই অনুসারে স্টাফ বুঝিয়া বকরই একলা বিনি পরে অ্যাকাউন্টেন্ট করে বন্ধুদের আজকে আপনারা এই রয়সাবাড়ি প্রাইমারি হেলথ সেন্টার পর্যবেক্ষণের জন্য এসেছেন রয়সাবাড়ি হেলথ সেন্টার খুব খারাপ অবস্থায় আছে এখানে স্টাফের বিষম অভাব স্টাফ নার্স যে জায়গাতে 9 জন দরকার এখানে মাত্র 4 জন স্টাফ আছে 4 জনের স্টাফের মধ্যে একজন অসুস্থ আর একজন প্রেগন্যান্সি অবস্থায় কিন্তু ওই প্রেগন্যান্সি অবস্থায় তিনি 24 আওয়ার ডিউটি করেন খুব কঠিন এইভাবে একটা প্রাইমারি হেলথ সেন্টার চলে না আর এখানে অ্যাকাউন্টেন্টও নেই এমপিএস নেই অফিস স্টাফও নেই ডেট অ্যান্ড বার্থ রেজিস্টার সার্টিফিকেট তেও নেই এমপিডব্লিউ শর্টেজ আর জিডিএ তো মাত্র 4 জন আছে 4 জন দিয়ে জিডিএ কভার হয় না আর এখানে পার্মানেন্ট অফিস স্টাফও নেই এর জন্য অনুরোধ করছি যাতে পার্মানেন্ট অফিস স্টাফ দেওয়া হয় আর এখানে স্টাফ নার্স যদি না থাকে রয়সাবাড়ির এই দুর্গম এলাকাতে দূর দূরান্ত গিয়ে চিকিৎসা করানোর মতো নিরীহ মানুষের সেই সুযোগ থাকে না এখানে যারা রয়সাবাড়িতে আসে গন্ডাসারাতে গিয়ে তারা ট্রিটমেন্ট করেন অসম্ভব আর এখানে স্টাফ নার্স অভাব এর কারণে এই যে বর্ষার সিজনে ম্যালেরিয়া প্রাদুর্ভাব বিভিন্ন রোগ টাইফয়েড হয়ে অনেক শিশুরা মারা যায় এখন যদি স্টাফের নার্স অভাব দেখা দেয় আগামী দিনে বিরাটভাবে এলাকার ক্ষয়ক্ষতি হবে এটার জন্য অনুরোধ রাখছি যাতে স্টাফের নার্স দেওয়া হয় এটার জন্য আপনারা প্রশাসনের নজরে এই আনার জন্য
বার্থ এন্ড ডেথ সার্টিফিকেট মতো স্টাফ করে ओंख्लाय फार्मासिस्ट जे जगह नांगमोन थांनाय मार्च मासियो बो इरनि अंग थांगा रिटायरमेंट उइ थांगा रिटायरमेंट उइ पेमेंट परियो जोनो इरे कुनु भाबे स्टाफ रजैया फार्मासिस्ट खूब अवस्था हामिया इरनि बिथिवाथि राव एक्सपायर डेट अवस्था राव जोंनो सफायो एर परिबो इरन जे रुगी तो दिल्ली तुमु बति अथच स्टाफ करै स्टाफ जों ताबो नुखा हासपाताल फायो थि अवस्थाय जे 24 आवर डिउटी खालामनानै कठिन बखब सरकार जे प्रशासन हेल्थ डिपार्टमेंटनि बो सिनानै नांगौ जे একটা प्राइवेट हेल्थ सेंटर चलने 9 जনের মতো स्टाफ नांगौ ओ जगह मात्र 2 जन स्टाफ नार्स बाय चलियो तो ओ जगह कायसा ছুটি থাকলাই আর কাইসা প্রেগনেন্সি অবস্থা ব্রাইকলাই একটা হাসপাতাল চলে আচ্ছা ইনকে যে অবনি অনেক সমস্যা যে হাসপাতাল নার্স করই স্টাফ করই অ্যাকাউন্টেন্ট করই যে মানে পর্যাপ্ত পরিমাণ যে স্টাফ নাংমানি ন তুইয় নরক কোনো এই অগ্রগতি সালাইকা উপর মহলে যে অঙ্গরপাই ডেপুটেশন রকা जों सिगाङावथ' स्टाफनि बागै अनेकबार जों डेपुटेशन रखा जों निउज सोशल मिडियार माध्यमे रखा किंतु परवर्ती समय 3 जन डाक्टर रखा किंतु एर डाक्टर रखानो स्टाफ नार्स इरने जत डेपुटेशन लाङि थाका स्टाफ नार्स डेपुटेशन खालामनाय लगे लगे आरो इरो जे एकाउंटेंट कायसा दंमोन आरो कम्पिउटार कायसा जे ऑफिस मेंटेनेंस खालामनाय प्रेम कुमार त्रिपुरा दंमोन सिगाङाव बनबा इरनि अंग ट्रान्सफार खालामनानै थांमाने परियो इरो बार्थ एंड डेथ सार्टिफिकेट लानानै जे बुरुक फायनाय बा कोनो भाबे सार्टिफिकेट मालिया जका बिनिबो एकटा सार्टिफिकेट लानोबा जों गन्डासरा थांनो नांगौ गन्डासरा थाङो पाब्लिक रचिनि एलाका 8टा पञ्चायतनि बिसिनि एलाकानि बुरुक बिराट भाबे हयरानि रास्ता एकदिके हामिया এই দুর্গম এলাকা একটা প্রাইমারি হেলথ সেন্টার সুষ্ঠিকভাবে পরিচালিত হইয়া ইরো তাবো এই যে সিজন তো ম্যালেরিয়া প্রচুর পরিমাণে ক্ষতি নাই এরকম হয় যদি তিনি হেলথ ডিপার্টমেন্টও অনুরোধ খাইও যেন স্টাফ রেনাই নথ যদি কোনো কারণে স্টাফ যদি এলাকাবাসী নীরব খাইয়ে তংহনে খাতা জংতো এলাকাবাসী বিরাটভাবে বিক্ষোভ আকার ধারণ খাইনাय আগামী দিন जों ताबक बिनि ताखुक जिनि जे दहिन्द्र त्रिपुरा जिनि जे एलाकानि बरक बबाय जे कक सालायका ताबक अबहाय के बंनि समस्या एदि जे एडिसि एलाकाको क्वालिटी एडुकेशन बो सेम क्वालिटी स्वास्थ्य केन्द्र बो सेम अबहाय के जों बायफुगो जोंजालनि नाखलै फैनाय जे त्रिपुरासा टंकसं एरियागो जिनि टंकसं त्रिपुरासानि जागागो हिंकाय अबहाय के जे हासपातालनि যে পর্যাপ্ত পরিমাণ মানথাই মাইয়া ইনকে যে নিনি শিক্ষা ক্ষেত্রে অনেকটি অবহায়কে পিছিয়ে দङ ইনকে অবনি বাগৈ जेरै जों एलाकाबासिनि बरक बाय जों दिनै कक सालायका इनके हामबाय स्रांजाति आं नारायण त्रिपुरा